900 рубл. Volkswagen нархи навояш 595,000 рубл. Мошинҳо ҳама нав. 014 чанд дақиқа ман мошинро қадар намедонам. Нархи навояш ин дидара аст. Нархи навояш 164,900 рубл дидара аст мошин. Дар сатҳи олӣ. Ford Fox иш дидара аст. Нархи навояш 239,900 рубл. номери телефон ҳамаш дар кор боша ба касе бо лайкна ман инҷа нишонтон метавам. Хай мошинша номша намедонам, эмблемаш хатон медонен. 379,900 рубл. Мошин дар сатҳи олӣ аст. Мошинҳо ҳама наван полни. Анаиша медонам ки 014 ҳай. Ба фикрам нархи навояш 138,000 рубл. Мошинҳо ҳама наван, дирн берн полни наван. Мошинҳо дар сатҳи олӣ. Хай неша Chevrolet меган, чӣ меган инаи мошин? Нархи навояш 378 рубл 900. 378,900 рубл. Мошин ҳама дар сатҳи олӣ. Хай неш Toyota Abday 599,000. Мошин авай. Хай неш чи Skoda. Нархи навояш 399,900 рубл. Мошинҳо ҳама хай дидесен ки чӣ нав аст. Иш чи ай ман метавонам зиёдака. 07 нархи навояш 105,000. Нархи навояш навай мошин 105,000. Хай неш чи ай. Эмблемаш хатон дидена ки ман қадар мошинро дар саркор надорам. Нархи навояш 484,900 рубл. нархи навои мошин. Мегзарем ба иш. Инаи мошинаш 209,900 рубл. Хай хатон эмблемаҳо шумо бинед ки кадом мошина? Мошинаҳои ҳама наван мошино. Skoda. Нархи навояш 314,900 рубл. Хай 314,000. Бо арзон мекунада ё нархшон задаган. Нархи мошин 244,900 рубл. Мошинҳо ҳама дар сатҳи олиян, ҳама наван. Ина мошинаш 014 134,900 рубл. Хай мошинаи бо гуфти гапо ки вой матаракош 729,900 рубл. Мошин ҳама дар сатҳи олия. Эмблемашон бинед, мошинаро хатон лайк кунед. 469,900 рубл. 469,000 рона. Мошинаҳо ҳама наван. Инаш Volkswagen чи ай 424,900 рубл. Мошинаро хатон 324,900 рубл. Нархи мошин 194,900 рубл. Кия мегем, чӣ мегем? 299,900 рубл. Мошин наван. 673,000. Ford Fox чи ай 395,000. Дисади 14,900 рубл. Хай нархоша хатон дидестем. Chevrolet 114,900 рубл. Opel чи 489,900 рубл. 324,900 рубл. 119,900 рубл. 149,900 рубл. Ина мошини войма ҳама шиша ва пиша ҳама вай 589,900 рубл. Мошинина 534,900 рубл. 344,900 рубл. 341,900 рубл. Мошинои барои одамое ки граница мезананд, беҳтарин мошиноеда. 649,900 рубл. Honda Sonata. Хай ман намедонам бо пори камтар
میدونم خیلی خواهیت نموش رو کم میدونی گفتن 1,800,000 99,000 1,899,000 کردیت هر ماه 41,000 اگر کردیت گیرید نخواهیم مثلا اینجا کردیت هم میتونین گیرید مثلا 41,000 هر ماه میسپرین فورد همه مشکلش هم خیلی تا خوند اکورد 579,000 کردیت اگر گیرین 12,738 روبل هر ماه میسپرید تمام ماشین اختونن ماشین هم نوان 499,000 کردیت 10,000 هر ماه خاینش 709,000 کردیت 15,000 خاینش تویوتا کمری این مرسدس بده بوم ممکن داچ بوی ما بده تو روز بده پیشش 810,000 هر ماه 25,000 کردیت BMW 629,000 کردیت 14,938 روبل خواهش کدومش که به شما پسنده میسو خواهش تومبوش میسو هم آدرسش هم به شما من میفهمم در آخر ویدیو آدرسش میگم نمره تلفن همشون نمره تلفنشون زدگی است 329,000 کردیت 7,000 هر ماه نه ماشینش 429,000 کردیت 9,000 374,000 کردیت 8,228 روبل نه ماشین 599,000 کردیت 13,000 اینه ماشین شب با فکریم که گرفتن چه اینا 375,000 ماشین روی یکی ناتون ماشین دایو 375,000 449,000 خیلی کردیت 10,000 خیلی همون نرخش ما میبینید کردیتشون همش هست کسی داره که میسون پسندیه خیلیش مرسدس بوده 979,000 کردیت 21,000 خیلیش تویوتا 744,000 شرالت 279,000 6,000 کردیت هر ماه اینا BMW 619,000 نکن مطوریم تنجا 19,000 کردیت شام BMW 939,000 هر ماه 20,658 روبل کردیت اگر خواهیم 619,000 13,000 از یاد دقیقه شام بکنم میریت ابراهیم اینا با کدوم دکی نکسیم در کره 199,000 4,000 کردیت این نکس که ماشین هم نیست زورا 359,000 کردیت 7,000 خیلی مود میشه زورا 188,000 014 خیلیش 149,000 فورد فوکس این فورد فوکس 509,000 این تویوتا کرولا جایی که 789,000 خیلیش از نکوش خیلی میبینی خودتون میدونی که کدام ماشینه اینه که نرخش نیست دتانش خیلیش فورد فاگلای 379,000 خیلیش نرخش نیست برادران عزیز این قسم یکمش بود قسم دیگه‌مش با شما جیپ ها گازل ها خیلی چی نبود ماشینی که با شما در کره بعد از 2 روز من قسم دیگه‌شم با شما پیشنهاد میکنم حتما در شبکه ابونه شوین و ویدیوی ما را با دوستاتون یعنی که روان کنین در ایمو واتساپ ادنا کلاسی که روان کنین ان شاء الله که ثواب هم میگیرین و باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.